हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरजी क्रिएटिव चैनल। तो फ्रेंड्स, आपणकर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपणकर जीआरएस पोस्ट पाइका रिक्रुटमेंट आउट हो सारी। तो आपण मैंने जानी कि ओडिशार एबे सबु जिला जीआरएस पदवी पाई आपणकर रिक्रुटमेंट आउट हो सारी। तो रायगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट पाइका केतोटी पदवी रहूची, कौन कौन इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपण माने किपरि अप्लाई करेंगे मुझे वीडियो माध्यम जनइबी। जदि चैनल नुआ अच्छी ताहले चैनल को सब्सक्राइब करूँ, पाखर थी बेल आइकन को प्रेस करूँ, जहाँफल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखे पहुँचो। जदि वीडियो भल लगी थाए ताहले वीडियो को लाइक करेंगे एवं सांग मान पाखु शेयर करेंगे, कहीं से भी यहाँ हेल्पफुल रहिबो। तो फ्रेंड्स देखूँ, यहाँ आपंकर आसी जिला परिषद रायगढ़ पंचायत राज और पानीय जल विभाग ओडिशा सरकार। तो एडवर्टाइजमेंट रे कौन रही ना देखूँ, इनविटेशन ऑफ एप्लिकेशन फॉर रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्राम रोजगार सेवक जीआरएस अंडर MGNREGS इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पाई आपणकर जीआरएस पदवी पाई नोटिस आपणकर आउट हो सारी। तो देखंतु आपणकर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पाई 130टा आपणकर पदवी रही। टोटाल जिले रे जिते सब पंचायत अच्छी सब पंचायत को मिसेकी आपणकर 130टा आपणकर रही। देखंतु पोस्ट 130 नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ द ग्राम रोजगार सेवक, ठीक अच्छे। तो से आपणकर दरमा जोटा रोचे देखंतु ना द न्यूली एंगेज्ड जीआरएस विल गेट ए कंसोलिडेटेड मंथली रिम्यूनरेशन ऑफ 7,000। जो मैंने नुआ नुआ सब जॉइन करेंगे तो मानकर सैलरी रहिबो 7,000 टंका। देन आफ्टर सक्सेसफुली वर्कड फॉर मोर देन 1 year and less than 6 year will get 8,500 रुपीज। जो मैंने वर्ष को अधिक कम करते कि 6 वर्ष कम कम करते तो से 8,500 टंका दरमा। देन 8,880 टंका पर मंथ आफ्टर सक्सेसफुली वर्क फॉर मोर देन 6 year। 6 वर्ष रु अधिक जब आप काम कर 8,880 टंका आपणकर दरमा रहिबो। तापर देखंतु ना द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन 30 माने आपणकर सेप्टेम्बर 30 तारीख हो लास्ट डेट। आपड़ जब अप्लाई करिया चाहूँगी ताहले सेप्टेम्बर 30 पूर्वर ही आपण अप्लाई करदे। तो ये आपणकर ऑफिशियल वेबसाइट देखंतु रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट www.rayagada.odisha.gov.in रे आपण विजिट करि परिबे। एटा होची रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट। तो फ्रेंड देखंतु आपणकर इवेंट सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन होची स्टार्ट डेट 30/8/2024, क्लोजिंग डेट होची 30/9/2024। माने गोटे मास होची आपणकर आपण गोटे मास होची ड्यूरेशन, आपण गोटे मास भितर आपण अप्लाई करि परिबे। तो वैकेंसी केमिति कोन रही ना देखंतु, यूआर जनरल कास्ट पाई आपणकर वुमेन मानक पाई 26टा रही, टोटल 57। देन आपणकर एससीबीसी रही 6टा आपणकर वुमेन मानक पाई 3टा रही, एससी रे 7टा रही, 7 वुमेन मानक पाई 7टी आपणकर एसटी रे 15 आउ वुमेन मानक पाई रही 9टा। एमती टोटल होगी आपणकर 50 होउछन मेल मानकर आउ वुमेन मानकर होउछि 45। तो आपणकर 50टा आपणकर नॉर्मल मेल अप्लाई कर परबे, 45 जन होउछन वुमेन। आपणकर स्पेशल कैटेगरी आपण जो माने स्पोर्ट्स पर्सन वुमेन माने गोटे अछंती, एक्स सर्विस माने 4टा, पीडब्ल्यूडी जो मानकर हायरिंग प्रॉब्लम से मानकर 2टा मेल गोटे जो वुमेन। देन आपणकर ऑर्थोपेडिक जो माने थिबे तांकर 2टा रहुची मेन। देन आपणकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही ना द मिनिमम क्वालिफिकेशन रहुची
10th +2 ଆପଣଙ୍କୁ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାଲ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଆଉ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ପାସ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ। ଦେନ୍ ମାଟ୍ରିକରେ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। 7ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ବି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ବି କରନ୍ତୁ, IT କରନ୍ତୁ, PGDCA, MCA, BTech, BCA, ଯେକୌଣସି ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 18ରୁ 40 ବର୍ଷ। ଯଦି 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର 1/8/2024 ସୁଦ୍ଧା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖକୁ ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ଏବଂ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି 18ରୁ କମ୍ 40ରୁ ଅଧିକ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତିକି 5 ବର୍ଷ ରହିଛି SC, ST, SCBC ଆଉ ଓମେନ୍ କାଟାଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 10 ବର୍ଷ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ PWD ରହୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଥିବ ସେ ଫର୍ମ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 10th ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ମାର୍କସିଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି ଆପଣ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ 10th ଆଉ +2 କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଡିସାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏତିକି ହିଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବେଠୁ ହିଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆଡ୍ରେସ୍। CDO CUM EO ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରାୟଗଡ଼ା। 8 ପୋଷ୍ଟ, ପିନ୍କୋଡ଼୍ 755001 ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ପିନ୍କୋଡ଼୍। ଆଉ 30 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁତକ ଆଟାଚ୍ କରିକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଏଠିକି ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ବାପା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ନାଁ, ଆଡ୍ରେସ୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଉ କରେସ୍ପଣ୍ଡ ମେଲ୍ ID, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲାଗିବ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଜେଣ୍ଡର, ଏମିତି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମକୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ବି ଦେବେ। ଏମିତି କରିକି ପୁରା ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍, ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି PDFକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଥିବ। ଯେତିକି ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆକୁ 30 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁକା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।